पानी नहीं वोट नहीं। आगामी 12 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा उपचुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड के जमुना गांव के 27 परिवार के लोगों ने किया। इलाके की महिलाओं ने तख्तियां, खाली बाल्टियां और घड़ा लेकर इलाके में मार्च किया। उन्होंने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। सुदीप पाल, मीना मंडल और अंजलि राउत ने कहा, যে জলে এখানে একদমই জলের খুব সমস্যা, জল পাওয়া যায় না। তারপর গরমকালে তো খুবই প্রবলেম হয়, জল অনেক দূর থেকে জল নিয়ে আসতে হয়। আবার রান্নার জলটুকু, খাওয়ার জলটুকু পাওয়া যায় না। চানের জল তো দূরে থাক, রান্না খাওয়ার জলটুকু নিয়ে খুব সমস্যা। এটা কি দীর্ঘদিনের সমস্যা? দীর্ঘদিনের সমস্যা এটা। এখন আপনারা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? সামনে তো নির্বাচন। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে যদি জল না পাই তাহলে আমরা ভোট দেবো না। বলছি, বাড়ি বাড়িতে আপনাদের জলস্বপ্ন প্রকল্পে তো জল দেওয়া হয়েছে, তো সেই কলে কি জল আসছে না? জল পাই না কোনো। তখন এক থেকে তখন ওই জল নিয়ে এসেছি তো, মানে টাইম কল ছিল? হ্যাঁ এমনি টাইম কলে ছিল। আর এখন কবে থেকে এই জলটা আসছে না, কি কারণে আসছে না মনে করছি? জল তো আসে না, আমরা ওই ধার থেকে নিয়ে নিয়ে বই বই জানি তো না পড়লে। বলছি, এটা তো জলস্বপ্ন প্রকল্পে আপনি কল পেয়েছেন, তো এই প্রকল্প আসার পর বাড়ি বাড়ি যে জল আসলো, আপনাদের ঘরে দুয়ারে আসলো, তো সেখানে কি আর জল পাচ্ছেন না? না জানো ওই থেকে বাড়ি বাড়ি তখন গাদ ওই ওখানে চিকিৎসা হলুদ রঙের কাপড় পরেছি, একে জিজ্ঞেস করো ছাড়লে পড়া না ছাড়লে পড়া না। তাহলে পানীয় জলগুলো থেকে পান আপনারা? আমরা যা দকলে পড়ে তা দকল থেকে বই বই নিয়ে আসি, এ ধারা ধর করি বেড়াই। প্রচুর সমস্যা জলের। হ্যাঁ খুব সমস্যা, ওদের যায় ইধর দূরকে যায় উধর দূরকে যায়, নিয়ে নিয়ে আছে খাবার পড়া। আপনারা কি চাইছেন জল পরিষেবার জন্য? আমরা জল চাই, আমরা জল পড়লে আমাদের ভালো। কি নাম আপনার? মিনা মণ্ডল। মিনা মণ্ডল। এখানে বাচ্চাদের রান্না করছি, কিন্তু বাইরের থেকে জল এনে করছি। একটা এই সাইডে টিউবওয়েল আছে, সেই টিউবওয়েল থেকে জল এনে রান্না করছি। কিন্তু জলটা রান্না করলে আপনার খিচুড়ি করতে গেলে খিচুড়ির রঙের কালারটা কিন্তু একটু আলাদা রকম হয়ে যায়, সেদ্ধ হতে দেরি হয়। আয়রন আছে নাকি? ওটা কি টিউবওয়েল? টিউবওয়েল আছে, আগের দিন জলটা তুলে রাখতে হয়। আয়রন আছে নিশ্চয়ই জলটাতে, ওই জলে রান্না হয়। বলছি, জলস্বপ্ন প্রকল্পে তো প্রায় সব জায়গাতেই জল চলে এসেছে আপনাদের গ্রামে, তো এখানেও দেখছি টাইম কলের রয়েছে, তো সেক্ষেত্রে কি জল কি আসে না কেন? কেন আসে না বলতে পারছি না, জল কিন্তু আসে না। স্কুল টাইমে কোনো জল থাকে না। আচ্ছা, মানে রান্না করতেও আপনাদের সমস্যা হচ্ছে? রান্না করতে সমস্যা হচ্ছে। কি নাম আপনার? অঞ্জলি রাউত। অঞ্জলি রায় রাউত। রাউত। হুম। আপনি সহায়িকা এখানকার? না কর্মী। কর্মী। বেঁচে থাকবো খেয়ে, সেটাই তো নেই। সেটাও থাকা দরকার না। বলছি, সামনে তো উপনির্বাচন রয়েছে আসানসোল লোকসভার, আপনাদের এখানে ভোট রয়েছে, তো আপনারা কি ভোট দেবেন এবার? না আমরা ভোট দেবো না, আমরা জল যদি না পাই আমরা ভোট দেবো না। আমরা তো ভালো কিছু চাইনি, সামান্য জল, সেটাও যদি মানুষ না পায় কিসের জন্য করবো? दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड के तृणमूल अध्यक्ष सुजीत मुखर्जी ने कहा कि क्षेत्र में पेयजल की समस्या है और जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने मतदान का बहिष्कार नहीं करने की लोगों से अपील की। যমুনা গ্রামবাসী পানীয় জলের দাবিতে তারা এই যে আসন্ন লোকসভা যে ভোটটা আসছে, তারা ভোট বয়কটের দাবি জানিয়েছে। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত? পানীয় জলের দাবিতে যমুনা গ্রাম যেটা করছে, বেশ কয়েকদিন হলো পানীয় জল পাচ্ছি না, আমি জানি। গতকালই কথা হয়েছে ওদের সঙ্গে, আমি অতি শীঘ্রই এই পানীয় জলের সাবমার্শাল হোক, যে কোনো ব্যাপারে আমি অতি শীঘ্রই পানীয় জলের ব্যবস্থা করব। যারা এইভাবে করছে তাদের অনুরোধ জানাচ্ছি, এটা গণতান্ত্রিক ভোট, মানুষ ভোট দিয়ে মানুষ গণতান্ত্রিকভাবে জেতা, কিন্তু ভোট বয়কট করলে এটা একটা খারাপ ইঙ্গিত যাবে আমাদের ব্লকের পক্ষে। আমি অনুরোধ জানাবো যমুনা গ্রামবাসীকে, তারা সুষ্ঠু জলের পরিবেশ পাবে, কিন্তু এই মুহূর্তে যাতে কোনো অশান্তি না চলে। ধন্যবাদ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। सेंचुरी पार करने के बाद पेट्रोल अभी भी बढ़ते ही जा रहा है। बुधवार पेट्रोल 115 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर दर्ज किया गया। बांकुड़ा जिला में डीजल आज सेंचुरी पार कर चुका है। डीजल बुधवार 100 रुपए 38 पैसे दर्ज किए गए। पेट्रोल और डीजल के सेंचुरी पार करने के खिलाफ तृणमूल श्रमिक संगठन INTTUC ने गाड़ी चालकों को मिठाई खिलाकर अपना विरोध जताया। INTTUC नेता श्याम सुंदर दत्त के नेतृत्व में तृणमूल श्रमिक संगठन के कर्मी
बांकुड़ा के मचान तल्ला इलाके के कई पेट्रोल पंप में घूमकर बाइक चालक, ऑटो चालक से लेकर विभिन्न गाड़ियों के चालकों को मिठाई खिलाकर धन्यवाद दिया। तृणमूल श्रमिक संगठन के नेता ने इस विषय पर कहा कि प्रधानमंत्री देश के लोगों को अच्छे दिन का सपना दिखाए थे। आज पेट्रोल डीजल सेंचुरी पार कर चुका है। शायद प्रधानमंत्री के लिए यही अच्छे दिन थे। प्रधानमंत्री के अच्छे दिन के उपलक्ष्य पर ही आज सभी का मुंह मीठा करवाया गया। আমরা বাঁকুড়া জেলা মাচান্তরা 4 হুইলার ড্রাইভার্স এবং ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন তরফ থেকে আইনটিটিসির পক্ষ থেকে সবাইকে মিষ্টি খাওয়ালাম। তার কারণ আমরা আজকে সত্যি আমরা উপলব্ধি করছি এবং সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করছে কিনা জানি না যে আজকে সত্যি আজকে দিন চলে এসেছে। সামনেই পেট্রোল পাম্প 117 টাকা পনেরো পেট্রোলের দাম হয়েছে, 100 ডিজেল পার করে গেছে, আর গ্যাসের দাম 1100 পার করে যাবে, আর ডিজেল পেট্রোল আগামী দিনগুলো 200 পেরিয়ে যাবে। তাতে আমাদের শ্রমিকদের শত কষ্ট হলেও এটা অন্ধভক্ত আর মোদিবাবুর যে আজকে দিন বিজেপির মানুষদের জন্য এবং সাধারণ মানুষকে একটা বার্তা দিলাম যারা ওনাদিকে ভোট দিয়েছিলেন এক সময়, যে আপনারা তো ভোট দিয়ে ওনাকে জিতিয়েছিলেন, এক চাওয়ালাকে সে এখন দেশ বিচে দিতে চাইছে আর পেট্রোল ডিজেলের দাম আকাশ ছুঁই ছুঁই। তার জন্য আমি সাধারণ মানুষকে ডেকে আর আমার এখানে দীর্ঘদিনের আমার এই শ্রমিক সংগঠনের যুবরাজদাও ছিল আমার সঙ্গে, আমরা এই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে সবাই একটু মিষ্টিমুখ করালাম লাড্ডু দিয়ে। আপনারা তো একটা শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে যুক্ত আছেন, যেখানে পরিবহন সংস্থা, পরিবহনের ক্ষেত্রে কতটা সমস্যা হচ্ছে? পরিবহন পুরোটাই সমস্যা। আমাদের গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে এখন, এই ভাড়া বৃদ্ধির, মানুষকে ভাড়া বেশি বললেই মানুষ রেগে যাচ্ছে। মানুষ যাতায়াত বাসে যেখানেই বলুন সেখানেই মানুষ আগের তুলনায় যখনই ভাড়া মানে পেট্রোল ডিজেলের দাম যখন হবে, সাধারণ জিনিসপত্রের দাম বাড়বে, কারণ এই পেট্রোল ডিজেলের উপর তো টোটাল পরিবহন ব্যবস্থাটা নির্ভরশীল। তো সেখানে আমাদের শ্রমিকদের পুরোটাই অবস্থা খারাপ। আগামী দিন আমাদেরকে ভাবতে হবে আমরা কীভাবে চলবো, আমাদের রাজ্য সরকার কীভাবে আমাদেরকে চালাবে। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। ये सिटी ऑफ ब्रदरहुड है, आसनसोल सिटी ऑफ ब्रदरहुड है। यहाँ पे सही मायनों में कॉस्मोपॉलिटन है, जगह जगह के लोग रहते हैं। यहाँ सुख होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, तरक्की और डेवलपमेंट होना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए लोगों को। इसलिए मैं अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। हमारे कुछ फ्रेंड जो हैं भारतीय जनता पार्टी में चाहे एनडीए में, वो ऐसे फ्रेंड हैं कि जब बहुत बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं जब देखते हैं कि तूफान सामने है और यहाँ पे वो तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी के नेतृत्व में जीत नहीं पाएंगे, बहुत बुरी तरह शिकस्त होगी। तो ऐसे मौके में अटेंशन डाइवर्ट करके कुछ लोग वो हिंदू मुस्लिम वाला ड्रामा शुरू करते हैं। जयप्रकाश बाबू बैठे हुए हैं, ये भी है, भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं। हम अपने बर्तनों को बड़ी अच्छी तरह पहचानते हैं। वो डिविएट करेंगे, डिरेल करने की कोशिश करेंगे, जाति के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे एक दूसरे से दूरी पैदा करने की कोशिश करेंगे, तनाव पैदा करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कई बार किया है, इसलिए मैंने सिर्फ कहा चौकन्ना रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। कौन है ये? ओह अच्छा, खैर क्या उनके बारे में पूज्य शख्सियत को उनके बारे में टिप्पणी करना शोभा देगा क्या? मैं वैसे उनको हमेशा उनकी कदर करता रहा हूँ। जब मिले हैं मुझसे बहुत वो मेरी इज्जत करते रहे हैं, लेकिन अभी लगता है पॉलिटिकल भाषा का प्रयोग किया, उन्हें मजबूरी में कहना पड़ा। वो पहले अपने आप को देख लें कहने से पहले, और उसके बाद समझ जाएंगे कि यहाँ का जवाब, उनकी बात का जवाब आसनसोल की जनता दे रही है, जो आपने देखा है। और इस बार चुनाव हो जाने दीजिए। हमें लगता है 16 तारीख को सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। पूरे देश की जनता, बंगाल की जनता और हमारे आसनसोल की जनता उनकी हर बात का जवाब दे देगी। दुर्गापुर सिटी सेंटर बस पड़ाव पर बुधवार की दोपहर आसनसोल से कोलकाता जा रही वार्तानुकूलित वोल्वो बस में सिटी सेंटर फाड़ी की पुलिस ने जांच अभियान चलाते हुए रुपयों से भरा बैग बरामद कर युवक को पूछताछ के लिए थाने ले गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बैग में रुपए का बंडल था।
युवक बैग को लेकर कोलकाता का टिकट काटकर लेकर जा रहा था। उल्लेखनीय है कि आसनसोल से कोलकाता की ओर जाने वाली श्यामली नामक वोल्वो बस बुधवार दोपहर जब सिटी सेंटर बस पड़ाव पर पहुंची और उसी दौरान सिटी सेंटर के फाड़ी इंचार्ज कुछ जवानों को लेकर अचानक बस में जांच अभियान चलाए। अभियान के तहत एक युवक के पास से रुपयों से भरा बैग बरामद किया गया। बैग में काफी रुपए पाए गए। उस दौरान युवक बचने के लिए चेहरे को छिपाने का प्रयास करने लगा। शक होने पर युवक का बैग जब्त कर उसे हिरासत में ले लिया गया। बस पड़ाव पर बैग मिलने की खबर से पड़ाव पर काफी यात्रियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों में बस में यात्रा कर रहे एक युवक ने बताया कि बैग में करीबन 5 लाख रुपए थे। युवक उसे लेकर कोलकाता जा रहा था। लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से नजरदारी तेज कर दी गई है। इससे पहले भी पांडेश्वर, आसनसोल, रानीगंज में पुलिस ने रुपयों से भरा बैग बरामद किया है। उसी के मद्देनजर बुधवार सिटी सेंटर बस पड़ाव पर पुलिस ने रुपयों से भरा बैग बरामद किया। इस बारे में जांच कर रही पुलिस ने बताया कि शक के आधार पर युवक को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद पता चलेगा कि कोलकाता आखिर किस उद्देश्य से ये युवक रुपए लेकर जा रहा था। इस बारे में जांच कर रही पुलिस ने बताया कि शक के आधार पर युवक को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद पता चला कि वो कोलकाता में किसी मरीज के इलाज के लिए रुपए लेकर जा रहा था, इसलिए युवक को रिहा कर दिया गया है। আমরা টিমে যাই না, গাড়ি এলো, ব্যাংকে চেপেছে গাড়িতে, তারপর পুলিশ এলো, গাড়ি চেক করলো, আর ওনাকে নামিয়ে শুনছি নাকি ওনার কাছে 5 লাখ টাকা ক্যাশ আছে। ঠিক আছে, আর দ্বিতীয় বিষয় কোথা থেকে গাড়িটা আসছিল? গাড়িটা কলকাতায় যাচ্ছিল, আর উনি আসানসোল থেকে চেপেছিলেন? এটা দাদা বলতে পারছি না। কত টাকা পাওয়া গেছিল ব্যাগ থেকে? ব্যাগ থেকে যাই না, ব্যাগ তোমরা কি শুনেছো? আমরা ওটা শুনেছি যে ওনার পুলিশ যেটা বলছিল যে ওনার কাছে নাকি 5 লাখ টাকা ক্যাশ আছে। আচ্ছা, তোমার নাম? আমার নাম বিক্রম ঘোষ। হ্যাঁ, বিক্রম ঘোষ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है।
एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। आसनसोल लोकसभा उपनिर्वाचन से पहले ही भाजपा छोड़ तृणमूल में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी क्रम में बुधवार हिजलगोड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत बीरकुल्टी के 45 लोगों ने भाजपा छोड़कर जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह के नेतृत्व में ब्लॉक 2 के अध्यक्ष सुकुमार भट्टाचार्य ने तृणमूल का झंडा पकड़ाकर उन्हें शामिल करवाया। इस दौरान सुकुमार भट्टाचार्य ने भाजपा छोड़ तृणमूल में शामिल हुए सभी लोगों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि किसी कारणवश भूले भटके ये सब इस विधानसभा चुनाव में भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार आने के बाद जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की ओर से चारों तरफ विकास के कार्य किए गए हैं, उन्हें देखकर एक बार फिर से ये तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जितने भी लोग भाजपा छोड़ तृणमूल में शामिल हुए हैं, वे पूरे लगन और मेहनत से तृणमूल के लिए कार्य करेंगे। मौके पर दिनेश चक्रवर्ती उपस्थित थे। वहीं भाजपा छोड़ तृणमूल में योगदान देने को लेकर पूछे जाने पर भाजपा नेता संतोष सिंह ने कहा कि तृणमूल में योगदान देने वाले हमारे कोई भी लोग भाजपा के नहीं थे। ग्राम के शांति श्रृंखला बजाय रखते सुपर कंपनी दलाली हमरा मानचिना मन बना वंदे मातरम। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PB न्यूज। दुर्गापुर नगर निगम के 32 नंबर वार्ड पलासडीहा प्राथमिक विद्यालय में बुधवार सुबह दुर्गापुर रोटरी क्लब की ओर से स्कूल में पानीय जल के साथ ही हाथ धोने की मशीन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान रोटरी क्लब के अध्यक्ष अतुल शर्मा, सचिव राजीव रत्न सरकार, सदस्य विनय झा, अनिमेश मिस्त्री, अजय सिंह, गणेश यादव सहित स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद थी। अतुल शर्मा ने बताया कि पानीय जल के साथ ही हाथ धोने की मशीन का उद्घाटन किया गया है। स्कूल के बच्चों को जानकारी दी गई है। स्कूल में प्रवेश करते समय ही अच्छी तरह से हाथ धो ले, इसके बाद ही स्कूल में प्रवेश करें और टिफिन के समय भी टिफिन खाने के पहले और बाद में हाथ को अच्छी तरह धोएं, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। और इसके साथ ही मास्क पहनने की सलाह दी गई। রোটারি ডিস্ট্রিক্ট 3240 আজকে দুর্গাপুর রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর যে এটা করেছে রোটারি ডিস্ট্রিক্ট 3240 ফাউন্ডেশন গ্র্যান্ডেড থেকে এই যে হ্যান্ড ওয়াশিং সেশনটা করেছে সেটাই উদ্বোধন করার জন্য এসেছিলাম। আমাদের এখানে স্টুডেন্টদের বলা হলো এর প্রয়োজনীয়তা কী এবং সেটা তারা বুঝেছে, সেটা তারা করবে। হাত ধোয়াটা খুব জরুরি। আমাদের এই প্যান্ডেমিক যে গেল করোনা, এতে যে আমাদের অনেক অপকার হয়েছে, অনেক মানুষ মারা গেছে, তার এটা আমাদের কিছু শিক্ষাও দিয়ে গেছে, ভালো ভালো শিক্ষা, যার মধ্যে যেমন মাস্ক পরা, হাত ধোয়া, স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, এসবগুলো থেকে আমরা অনেক শিক্ষা পেয়েছি। সেই শিক্ষাটাই স্টুডেন্টদের
মধ্যে বজায় রাখতে হবে এবং যাতে তারা ভালোভাবে থাকে, সুস্থ শরীরে থাকে, সেটাই করার জন্যে আজ রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুরের এইটাই প্রয়াস। আগামী দিনে কি আরো করবেন কোন স্কুলে? হ্যাঁ, আমাদের ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্রজেক্ট একটা করেছি এখানে, সেটা থেকে শুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যাবে। এরকম প্রজেক্ট এটা দেখুন, ডিস্ট্রিক্ট 3240 ফাউন্ডেশন গ্র্যান্ট, এর আন্ডারে প্রত্যেক ক্লাবেই কিছু না কিছু কাজ করার সুযোগ পায়। যেমন আমার আন্ডারে আরও একটা প্রজেক্ট আছে, যেটা হচ্ছে আন্ডারে আমরা সব প্রজেক্ট করে যাই প্রত্যেক বছর। এটা আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম চঞ্চল ঘোষ, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট গভর্নর জোন 2 डिस्ट्रिक्ट 3240। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस जिले भर में मनाया गया। बांकुड़ा शहर के नूतनगंज स्थित जिला पार्टी कार्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया। झंडा फहराने के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिला कार्यालय से शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि स्टेशन मोड़ होते हुए गंतव्य स्थान पर जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा के उपरांत भाजपाइयों द्वारा एक दूसरे को मुंह मीठा कराया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुनील मंडल ने बताया कि अन्य जगहों की तरह बांकुड़ा जिले में भी भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। मंडल और बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला कार्यालय से शोभा यात्रा निकाली गई और लोगों को मुंह मीठा कराया गया। मौके पर बांकुड़ा विधायक नीलाद्री शेखर दाना समेत अन्य जिला और नेतागण उपस्थित रहे। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।